शाह सर सुने ना, वरना मैं नाराज होकर कहीं दूर चली जाऊंगी। सिद्रा की इस धमकी पे ऐसा लगा सांस रुक गई है। मैंने फौरन पलटकर सिद्रा का हाथ थाम लिया। फजूल बातें मत करो, फिर गुस्सा दिलाती हो मुझे। कुछ देर सिद्रा मुझे टिकटिकी बांधे देखती रही। क्या देख रही हो ऐसे? शाह सर सोच रही हूँ क्या था अगर आप मुझे सिकंदर से पहले मिल जाते। जो नसीब में था वही हुआ। अच्छा बताओ क्या बताना चाह रही थी? मैंने बात बदलने के लिए कहा। सिद्रा कुछ देर खामोश रही। शाह सर मेरी वसीयत लिखें आप। क्या फजूल बात है सिद्रा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं सर्जरी करवाने लगा हूँ तुम्हारी। मैं गाड़ी बेच दूंगा, घर बेच दूंगा। प्लीज ऐसी बातें मत करो। शाह सर आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपको पता है, मुझे भी पता है कि अब ये साथ खत्म होने वाला है, तो बेहतर है आप वादे के मुताबिक मेरी विश पूरी करें। सिद्रा ने मजबूत लहजे में कहा। अच्छा विश बताओ। वसीयत नहीं, मैंने हार मानने वाले अंदाज में कहा। शाह सर आपने मुझे रात के अंधेरे में दफन करना है। रोशनी में मेरी मैयत को घर से मत लेके जाना। सिद्रा प्लीज ना करो ऐसा, मैंने जब्त करते हुए सख्ती से कहा। शाह सर आप मेरी विश पूरी करने के पाबंद हैं। अगर आप बार बार रोकेंगे तो मैं नहीं बताऊंगी। सिद्रा का लहजा अब बहुत सख्त था। वो जब से मेरे पास आई थी आज पहली बार उसने ऐसे सख्त लहजे में बात की थी। मैं चुप हो गया। दूसरी बात शाह सर, जब मैं मर जाऊं तो मुझे एक बार अपने घर ले जाइएगा। जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे में कुछ देर मेरी मैयत रखिएगा। शाह सर मेरे पास कोई जायदाद कोई पैसा नहीं, चंद जोड़े कपड़ों के हैं। मेरा जो भी सामान है वो कच्ची आबादी में एक बेवा औरत सादिया खाला है, उसकी 2 बच्चियां जवान हैं। आप बाबी खादम भाई की बीवी को कहना कि उसको दे दे। जब मुझे कफन डाल चुके हैं तो मेरी माँ ने जो चादर भेजी है वो मुझ पे डाल देना। मैं अपनी माँ का एहसास, अपनी माँ की मोहब्बत साथ लेके दफन होना चाहती हूँ। अब मेरे लिए आंसू जब्त करना मुश्किल था, लेकिन बात तो उसकी पूरी सुननी थी। शाह सर जो 3000 अम्मी ने दिए हैं वो पैसे हमेशा संभाल के आप अपने पास रखना। वो पैसे मैंने आपको गिफ्ट किए, उन्हें खर्च मत करिएगा। आज तक जो भी आपने मुझ पे खर्च किया है शाह सर वो सब बहुत ज़्यादा है। वो सारा खर्चा मेरे इलाज पे जो लगा है उस जहां बख्श देना। सिद्रा मैंने कोई खर्चा नहीं किया तुम पे। तुम अपने सारे पैसे उतार चुकी हो और अब जो इलाज पे लगे हैं वो तुम्हारे 1 लाख से ज़्यादा पड़े थे मेरे पास और बाकी मामू ने दिए हैं। मामू के जिक्र पे ऐसे लगा सिद्रा बिल्कुल ठीक है, वो तो मेरे बाबा हैं, उनके पैसों की मुझे फिक्र नहीं। सिद्रा की आंखों में अचानक चमक उभर आई। वो तुम्हारे बाबा हैं तो मैं कुछ नहीं? मैंने शिकवा किया। आप तो मेरा सब कुछ हैं शाह सर, हर रिश्ता, हर प्यार, एहसास, मान आपने मुझे दिया। शाह मेरी गुड़िया और मेरा परफ्यूम आप रख लेना और देखें मेरा परफ्यूम ख़त्म ना होने देना, वरना मैं मारूंगी। आपने वो परफ्यूम कभी कभी लगाना है, मुझे याद करना है, मुझे महसूस करना है। मैं जुमेरात को आया करूंगी। करेंगे ना याद शाह सर? सिद्रा ने तस्दीक चाही। सिद्रा मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। और हाँ शाह सर आपने मुनीबा आपी का ख्याल रखना है और मेरा अबाया सिर्फ आपी को देना है आपने। अब बस करो, इतनी विश पता नहीं मैं पूरी कर सकूं या नहीं। प्लीज सिद्रा चुप हो जाओ, मुझसे अब उसकी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आप पूरी करें शाह सर, मुझे पता है। सिद्रा ने यकीन से कहा। शाह सर मेरी कब्र को पक्का मत करना। मैंने कहीं पढ़ा है कि जब लावारिस लोग मर जाते हैं और उनकी कब्र की कोई हिफाजत नहीं करता और उनकी कब्र बारिशों और वक्त के उतार चढ़ाव में अपना नामो निशान खो देती हैं, मिट जाती हैं, तब अल्लाह पाक उन पे तरस खा के उनको बख्श देता है कि उनकी खबर लेने वाला कोई नहीं, ये लावारिस हैं, इनको बख्श दो। सर मैं तो लावारिस मरूंगी ना, मेरे अम्मी अब्बू मुझे नहीं मिलने आए। शाह सर मैं बहुत गंदी हूँ, इसलिए आप वादा करें आप कभी भी मेरी कब्र पक्की नहीं करवाएंगे और ना कभी मेरी कब्र पे नम आएंगे। मेरी कब्र को कच्चा छोड़ देंगे, किसी ईद पे किसी मुहर्रम में मेरी कब्र का ख्याल नहीं करेंगे। मुझे दफन करने के बाद पलट के कभी मेरी कब्र पर नहीं आएंगे। सिद्रा ने रोते हुए हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं अजीब इम्तिहान में फंस गया था। वो मेरी अजीज तरीन हस्ती थी, मैं कैसे गवारा करता ये सब। सिद्रा मैं ऐसा कुछ भी वादा नहीं करूँगा। ठीक है सर, फिर मैं आपसे राज़ी होकर नहीं मरूंगी, नाराज़ जाऊंगी। सिद्रा ने यह कहते हुए अपना हाथ मेरे हाथों से खींच लिया। मेरा दिल कट रहा था। एक तरफ वो जो वादे ले रही है वो बहुत ही बुरे और सख्त थे, मैं कैसे पूरे करता। ऊपर से ये सितम कि वो नाराज़ हो गई थी और मैं ये कैसे गवारा करता कि मेरी अजीज़ तरीन हस्ती मुझसे नाराज़ हो जाए। मैंने मोहब्बत से उसकी पेशानी पे हाथ फेरा। सिद्रा वादा है, जो कहा तुमने भले मेरे लिए मुश्किल है लेकिन मैं ये सब पूरा करूँगा। शाह मुझे पता था आप मेरी बात नहीं टालेंगे। शाह सर एक ख़त लिखें मेरे बाबा के नाम। सिद्रा बताओ क्या लिखना है? मैंने बेड के पास पड़े टेबल से कागज़ और बाल पेंट उठाते हुए पूछा। शाह सर लिखें, प्यारे बाबा मैं लावारिस मर रही हूँ
لیکن مجھے کوئی گلہ نہیں، جو میں نے کیا مجھے اس کی سزا ملی ہے۔ لیکن بابا میرے دل میں شدید خواہش تھی آپ مجھے قبر کے حوالے اپنی باہوں میں لے کر کرتے۔ اگر آپ ایسا کرتے تو مجھے سکون آ جاتا۔ بابا میں بہت بری ہوں نا کہ آپ نے میری آخری خواہش کو بھی اپنے پیروں کے نیچے رون دیا۔ بابا آپ تو کہتے تھے میری اچھی بیٹی ہے تو۔ بابا جب میں بھٹک گئی تھی تو آپ نے مجھے اپنی محبت سے صحیح راستہ کیوں نہیں دکھایا تھا؟ بابا کاش مجھ سے پوچھ لیا ہوتا کہ میں اپنے کیے پہ کتنی نادم تھی۔ بابا آپ سے جدا ہو کے میں نے پل پل درد سہا ہے۔ بابا جب بھی میرے جسم کو کوئی نوچتا تھا آپ مجھے شدت سے یاد آتے تھے کہ کاش میرا بابا پاس ہوتے تو ان کو جان سے مار دیتے۔ بابا آپ نے جو کیا صحیح کیا، مجھ جیسی بدبخت کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ مجھے پتا تھا بابا آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کرنے بھی چاہیے، لیکن بابا میں آج بھی آپ سے محبت کرتی ہوں۔ مجھے آج بھی اپنا بچپن یاد ہے، آپ کی گودی میں بیٹھ کے کھانا کھانا یاد ہے۔ بابا جب آپ کو میرا یہ خط ملے گا تب میں مر چکی ہوں گی، میرا جسم گل سڑ چکا ہوگا۔ بابا بس 2 گزارشیں ہیں، اگر کبھی میری یاد آئے تو دعا کرنا میری بخشش کی، دعا کرنا میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ بابا کہتے ہیں مرنے والے کی برائیاں نہیں اچھائیاں یاد کرنی چاہیے، لیکن افسوس بابا میرے کھاتے میں کوئی اچھائی نہیں، بس ایک اچھائی کے علاوہ کہ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ آئی لو یو بابا، آئی مس یو بابا، میں ہر پل آپ کو یاد کرتی ہوں۔ پیارے بابا مجھے معاف نہ بھی کرنا آپ، لیکن میری امی کا خیال رکھنا۔ میرے سارے گناہوں کی میں خود ذمہ دار ہوں، امی کا اس میں کوئی قصور نہیں، پلیز ان پہ رحم کرنا۔ بابا اجازت چاہتی ہوں، اب آپ کی بیٹی یہ دنیا چھوڑ رہی ہے، اللہ حافظ۔ سدرا کا خط لکھتے ہوئے میری آنکھیں بار بار چھلک رہی تھیں اور مجھے اپنی بڑی بہن یاد آ گئی۔ میں جب بھی اپنی بڑی بہن کو دیکھتا تھا مجھے ان میں امی ابو دونوں نظر آتے تھے۔ میری بڑی بہن نے امی ابو کی ڈیتھ کے بعد مجھے ماں اور ابو جیسا پیار دیا تھا، میری ہر خواہش پوری کی تھی۔ کائنات کا واحد انمول تحفہ بیٹی ہے، جو اپنے بھائیوں کے لیے ماں باپ کا روپ ہوتی ہے اور اپنے بابا کے لیے بھی ماں کا روپ ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ بیٹی ہوتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں وہ محبت میں باپ کی بھی ماں ہوتی ہے۔ بھلے وہ نادانی میں غلطی کر جاتی ہے لیکن وہ باپ سے ہمیشہ محبت کرتی رہتی ہے۔ کیا سر بس اس خط کو میرے مرنے کے بعد میرے بابا کو بھیج دیجئے گا اور میری وصیت کو پورا کیجئے گا۔ سدرا انشاءاللہ میں پورا کروں گا۔ لیکن سدرا تم نے تو 4 وش کہی تھی لیکن ابھی تو 3 ہوئی ہیں، چوتھی کون سی ہے؟ شاہ سر چوتھی وش کوئی نہیں، بس ایسے ہی بول دیا تھا، سدرا نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اب تم جھوٹ بول رہی ہو۔ لیکن سدرا اب آنکھیں بند کیے پرسکون لیٹی تھی۔ تبھی گارڈ نے آ کے کہا سر ڈاکٹر وزٹ پہ آنے والا ہے، پلیز باہر آ جائیں۔ اچھا سدرا چلتا ہوں، تب تک تم وش یاد کر لو، اللہ حافظ باندری۔ میں سدرا کی پیشانی پہ ہاتھ پھیرتا ہوا باہر نکل آیا۔ شام کو اچانک سدرا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی سیدھی سائیڈ پہ فالج کا اٹیک ہوا ہے، سیدھی سائیڈ ورک کرنا چھوڑ گئی ہے۔